लोभ हेउछे पापर राजा और मिथ्या हेउछे ताहार परजा ठीक जबरी आज लोभरे पड़ी आदर्श अछन्ते द्वारका श्रीकृष्ण ब्रह्मदेव सत्यटा हेउछे महान आ सत्य को त्याग कले दुख सहिबाक पड़े ए दुनिया दंड किया तुम्हें सन्यासी जे सत्य पथ को निंदा करी मिथ्या पथ को देउछ बच्चा मो परिचय पाई गले तुमे स्वर्ग मंडल रु पतन होई जीवो नारायण कर नाभि मंडल रे न रहइबो तुमरो बासभुवन चुप करो के तुम्हें सन्यासी तुम्हारा परिचय दियो अरे दियो तुम्हारा परिचय मते ज्ञान तो अछि ब्रह्मदेव एले मो पुत्र इंद्र कौन होइछि पुत्र चित्रसेनर मो पुत्र को से नाभि दत्यो सबो दिन पाई मारी देइछि ए देखिला तो ब्रह्मदेव आज तुम्हारी भूल पाई दंडनीय होइबाक पड़ी छे देव समाज ए देख ब्रह्मदेव ए देख तुम्हें ठीक कथा कहिछ सन्यासी आज प्रकृतरे मोर अहंकार जगो आज मोर दंड पाउछन्ति ए देव समाज केवल शनि दंड पाउछन्ति देवता मंडल कौन कहले महादेव ए शनि पुणी दंड पाउछन्ति मोर देवता मंडल ए मूर्ख शनि तुम्हें कौन देव मानव भितरे लगाई करा हो बसी लगी जाई तुम्हें उच्चर आसने मत क्षमा करते ब्रह्मदेव केवल मोहरी भाई छारकर हो गला इंद्र को परिवार आ प्राण हराई बसी स्नेहर पुत्र वीर चित्रसेन तबे कुह चित्रसेनर समस्यार समाधान किपरि हेबो एथिपाई चिंता करिया कोनोसी आवश्यक नहीं शनि सदी पादे देले श्वेत पद्म निश्चय बंची उठिब वीरपुत्र चित्रसेन तुम्हें सत्य एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं ब्रह्मदेव तेबे सती कन्यांकर तो निहाती आवश्यक रही जाओ सती कन्या को घेनी आस ए देव समाज अरे जाओ कहीं आउ कोठी के जीवा को पड़िबनी प्रभु ए नीचे मु ए जगह रे उपस्थित अछि धन्य धन्य सत्यभामा आज तुम पई खुशी फेरी आसीबा ए स्वर्ग राज्य रे हाँ सत्यभामा तुम्हें भी जाओ बस जाई ए आसन मध्यरे देवराज इंद्र तुम्हें विलंब कर नहीं जाओ देवराज घेनी आस श्वेतपद्म ए आम देवसभा मध्य पूजिबा आम्भे सती कपायरे ठीक अछि उत्तम विचार ब्रह्मदेव उत्तम विचार जय देवी सत्यभामा विजय कर सही रत्न सिंहासन जय देवी सत्यभामा अरे जाओ जय सती सत्यभामांकर जय सती सत्यभामांकर जय सती सत्यभामांकर जय सती सत्यभामा
ଜୀବନ ସଦ୍ୟ ବୀର ଚିତ୍ରସେନ ଧନ୍ୟ ହେବ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଧନ୍ୟ ହେବେ ଏ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଆରେ ଦିଅ ଜିଅ ଜୀବନସ୍ୟ ଚିତ୍ରସେନକୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛି ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରସେନକୁ ଉଠ ଉଠ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରସେନ ଆରେ ଉଠ ଉଠ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରସେନ ଉଠ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସର୍ବ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି କନ୍ୟା ତେଣୁ ଏହି ସତୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିନାଶ ହେବ ପାପୀ ନାଭିଦତ୍ୟ ତେଣୁ ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସତୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦିଅ ସର୍ବଦେବ ଅସ୍ତ୍ର ସିଏ ଚିତ୍ରସେନର ସହାୟତାରେ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ଯାଇ ପାପୀ ନାଭିଦତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ସତୀ ସତ୍ୟଭାମା ପ୍ରଭୁ এই নিয়মর এই ত্রিশূল এই নিয়ন্ত মা এই নিয়ন্ত মোহর দিব্যস্ত্র এই নিয়ন্ত মা ঠিক ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସେ ନାଭିଦତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରିବି ସେ ଦତ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଭୁ ହତ୍ୟା ତ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି ଏଇ ନିୟ ଚିତ୍ରସେନ ଏଇ ନିୟ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ ନିୟ ପୁତ୍ର ନିୟ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆରମ୍ଭ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମୁଁ କରିବି ବଧ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସତୀ କନ୍ୟା ସତ୍ରାଜିତ କନ୍ୟା ନାମ ମୋର ସତ୍ୟଭାମା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସର୍ବଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୟ ହୋଇ ଫେରିବି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନକୁ ହଁ ହଁ ବିଜୟ ହୋଇ ଫେରିବି ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନକୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ପାଇବା କିପରି ଶନିଦେବ ପ୍ରଭୁ ଏହା କ'ଣ ତୁମକୁ ନୁହଁ କି ଅଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ସର୍ବେ ଯିବା ସେଇ ନାଭିଦତ୍ୟ ନିକଟେ ବଦ୍ଧ କରି ମିଶାଇ ଦେବା ସେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମାୟାଧରଙ୍କର ଚାଲ ସର୍ବେ ଯିବା ସେଇ ନାଭିଦତ୍ୟ ନିକଟେ ତେବେ ଚାଲ ସର୍ବଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ